आप इधर में फील्ड में देखो, आग लगाने वाला है अभी देखो, लेकिन अभी मैच लाइट नहीं है यार। हाँ इसके पास मैच लाइट है, देखो साला काठी नहीं है बोले। देखिए गाइस पूरा फील्ड में अभी आग लगाने वाला है गाइस। देखिए ये अभी मैच लेके आ गया, अभी आग जलाने वाला है। देखो कोबा ठंडा लगे तो ये देखो इसको मारने वाला। ये बेटा 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 नो नाई नो नाई नो नाई आगुन सावनी नाई नो पूरा काम वाला ঠান্ডা লাগে আমি হাত আনলো আমি হাতছে আনছিলে সামনে কেন ওই যে ওইটা তো বেশি জমাই দিছো आग भी नहीं जले, साला इतना बतास दे रहा है। गाइस देखिए ये आग जलाने में नहीं पड़ रहा है, देखो गाइस ये क्या कर रहा है, आग भी जला नहीं सकता है, साला आग जलाने वाला है। আমি খতরনাক ভিডিও वो मोबाइल में ढुका दियो। শুনতাছে করে দাও চলাই মুখ নকল পয় ভাই ইগুন ওটা জ্বলাছেন ওই একটা জ্বলাছেন একটা মেস্ট্রো লই হলো প্লাস্টিক জ্বলা আসতে धर उधर খেরা তো জ্বলা ধরে লো প্লাস্টিক আছে জ্বলা ओगल तो प्लास्टिक प्लास्टिक कोटा गेला बाबू दे किता किता कोटा এটা প্লাস্টিক কই তো খারাপ এটা ভালো লাগা লাগা ফুটি দিমু ধরি আর আসলে আনছিলে নি তুই আনছিলে একটা অন্য কে ও হে আসলো ওখানে তো দিমু খালি জ্বলানি হই জায়গা ঠাস ঠুস করে বাড়ি বাড়ি পাশে মন্দিরটা ঠেঙ্গ গেছি আমি খেলা পুরা দেখি আর কি আর খেলা লাইটার লাগবে তো হুন তো লাইটার লাগবে इधर धर इधर धर इधर সুয়া লই আইছি দেখেন সুয়া না ঠিক আছে লাইটার লাগে বলে ओए नो आप टुके মাদার চোদে ওই ও ঘোরা পাল সামনে থেকে আমার সব রেন্ডির বেচি নে আগুন জ্বলাইতে পারো না বা বাড়ি দিকে অকল দি লাইন লাগ গেছন দে দে বাড়ি দে কেরে নিয়া ওই তো ওতরা বাড়ি যাকে ওতরা ওই যাতা ইদা দে अरे हो रहा ना भाई আমি কিছু দেখা যায় বাড়ি দে रिलैक्स ना यस खत्म नहीं होगा ফাটা पूरी ফুদে ফুদে नहीं भाई दियो बा কান্দি না গোই বলো मस्त किसने मस्त भी नहीं ওই আমি জ্বলাই দিতাম নি 1 মিনিট সেকেন্ডে জ্বলাই দিলি नासा बदला मारो ও বেটলা লুকাই লুকাই বিড়ি খায় আই জানি গেছি বেটলা লুকাই লুকাই বিড়ি খাও না নি এক কাটিয়ে জ্বলাই দিও না বে আমি আগুন জ্বলাই এবার রান্ধুনি দে না আমি জ্বলাই দিকে প্লাস্টিক দে প্লাস্টিক দে जलते दे अबे जलते दे ना जाता दिते कर जलते दे তাল ফো गाइस ए भाई ये निप जाएगा यार তাল ফো ফ্রি দে তাল ফো ফ্রি দে লাও ফ্রি দে না দে देखो इतना बतास दे रहे यार, फाइनली आग लग गया। चो আমি না আগে আমি দেখাচ্ছি দাঁড়াও মার পালন করিস না ওই হোস সাইড यार देखो शांति हो गया, फील्ड में कोई लोग नहीं, देखो ये चुतिया बंदा लोग है सिर्फ রাইট জ্বলাই মই আগুন লাগা फाइनली हमारा वीडियो खत्म हो गया।